हेलो साथीहरु, आज हामी क्रोसिया ल्याङ्ग्वेजको बेसिक वर्डहरु एन्ड सेन्टेन्सहरु सिक्नेछौं। लेट्स स्टार्ट गाइज। सो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हेलो जद्राबो। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो जद्राबो। हेलो जद्राबो। हाय बक। हाय बक। गुड मर्निङ dobro jutro. गुड मर्निङ dobro jutro. Good afternoon, dobar dan. Good afternoon, dobar dan. Good evening, dobra večer. Good evening, dobra večer. Good day, dobar dan. Good day, dobar dan. Hey, yeah. Hey, yeah. How are you, kako si? How are you, kako si? How is everything? Kako jespe? How is everything? Kako jespe? What's up? Estoy ma? What's up? Estoy ma? Long time no see. Dugo se nismo vidueli. Long time no see. Dugo se nismo vidueli. Excuse me. Esprichaitimi. Excuse me. Esprichaitimi. Hello, my name is Pozdrav. Moje ime je. Hello, my name is Pozdrav. Moje ime je. Bye. Pozdrav. Bye. Pozdrav. Goodbye. Do widzenia. Goodbye. Do widzenia. See you later. Widzimy się kasnie. See you later. Widzimy się kasnie. See you tomorrow. Widzimy się sutra. See you tomorrow. Widzimy się sutra. Let's meet again. Nadimo się ponownie. Let's meet again. Nadimo się ponownie. Let's meet again. Nadimo się ponownie. Have a good day. Ugodan dan. Have a good day. Ugodan dan. Have a good night. Laku noc. Have a good night. Laku noc. How is your day? Kako je tvoje dan? How is your day? Kako je tvoje dan? What is new? Esto ima novo. What is new? Esto ima novo. How is life? Kako život? How is life? Kako život? Nice to see you. Lijepo je vidjeti. Nice to see you. Lijepo je vidjeti. Nice to meet you. Drago mi je. Nice to meet you. Drago mi je. How have you been? Kako si? How have you been? Kako si? Hello everyone. Pozdrav svima. Hello everyone. Pozdrav svima. How are you feeling? Kako se osjećaš? How are you feeling? Kako se osjećaš? I have to go. Moram ići. I have to go. Moram ići. So साथीहरु हेरिहाल्नुभयो सुनिहाल्नुभयो हैन हामीले आज क्रोसियनको चाहिँ बेसिक वर्डहरु र सेन्टेन्सहरु सिक्यौ जुन हाम्रो चाहिँ यति सिके भने पनि हामीले चाहिँ धेरै कुराहरु कन्भर्सेसन गर्न सक्छौं हामीले क्रोसिया गइसकेपछि क्रोसियन मान्छेहरुसँग सो साथीहरु यदि यो च्यानलमा राखेको भिडियोजहरु मन पर्छ भने प्लिज च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथमा राखेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु हस् त थ्यांक यू एन्ड बाइ बाइ